काम कर रहा हूँ, मेरा ना कोई फ़िलहाल ना कोई इस पे ना कोई नौकरी है, ना कोई ओहदा है। ठीक है, रजा करा तो रज़ा कराना तौर जहाँ पे होता है माजूर उधर आप जहाँ पे माजूर में देखता हूँ, डिप्टी डायरेक्टर जो हमारा है बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं शकील अहमद कोलाची साहब, उसको मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा सर मेहरबानी करें, हम बहुत से डिसेबल हैं। आप पहली बात तो ये है कि वो सोशल वेलफेयर वालों का कहना है कि अब भाई हम ऐसे सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं जब तक हमारे पास डॉक्टर का टीम नहीं बैठेगा, और हम ऐसे नहीं बना के देंगे। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल वेलफेयर वालों को मेहरबानी करें, जब आप खुद देखते हैं एक बंदा माजूर बैठा हुआ है, अब भाई ये लो, माजूर को खुद देखते हैं उसका दोनों टांगों नहीं है। ठीक है, आपको भी अल्लाह पाक ने आँख दिए हैं, देखते हैं माजूर है, तो फिर डॉक्टर का इसमें क्या ज़रूरत है जो डॉक्टर आके आपको इजाज़त दे फिर उसका सर्टिफिकेट बनाए। आप ये भी देखते हैं एक बंदे का हाथ नहीं है बिल्कुल, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं कि उसका हाथ भी नहीं है, फिर भी आप कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब इजाज़त दे, वो आके हमें लिख कर दे ये माजूर है, फिर हम इसका सर्टिफिकेट बनाएं। ये ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ, वो कुदरत के तौर पे वो फ़िलहाल नहीं घूम सकता है, वो ठीक हो सकता है कि वो इलाज के बाद ठीक हो जाए, इस पर मैं भी मानता हूँ कि शायद वो शक में है, उसका आप नहीं बना सकते हैं। ये आप गलत कर रहे हैं कि जो माजूर है बिना डॉक्टर के बारे में जिस तरह क्राइटेरिया है उनका कितना तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ हो रहा है। एक तो माजूरों के पास ज़्यादातर माजूर ऐसे हैं बिल्कुल वो निकल भी नहीं सकते हैं घरों से, व्हीलचेयर उन माजूरों के पास नहीं है। जैसे कि ये माजूर है, इसका भाई रोज़ाने की बुनियाद पर आपके स्कूल में आके पहुंचाता है, ठीक है, फिर ये अपना तालीम हासिल करता है। मैं अपना उस्ताद मोहम्मद सी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा और अपना स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर जान मोहम्मद खान जमाली से मेहरबानी स्पेशल पर्सन के लिए कि एक स्कूल तामीर करवाएं, और ताकि हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं वो अपना तालीम हासिल करें। बस तो आप घूम रहे हैं, कितने बच्चे हैं डिसेबल? बहुत हैं सर, बहुत हैं, बिल्कुल बहुत हैं। यहाँ पे कितने पढ़ रहे हैं? आपको थोड़ा ही पढ़, अभी एक तो पढ़ रहा है माशाल्लाह, यहाँ पे स्कूल वालों की मेहरबानी है, प्रिंसिपल की, इसको फीस भी नहीं ले रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं बेटा, या क्योंकि स्पेशल स्कूल यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, तो ये फिर भी बिठाए हुए हैं। तो आपको कुछ फिगर्स याद है? नहीं, बस मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह मालिक है। ये भी आप लोगों का मेहरबानी कि एक माजूर को आप पढ़ाते हैं, इसका अजर आपको अल्लाह पाक देगा, और ना कोई फ़ीस ना कोई चार्जेस इससे ले रहे हैं, इसका तो अल्लाह पाक आप लोगों को। ये डॉक्टर यहाँ पे उस्ताद आते हैं या झटपट जाते हैं, कैसे? सर झटपट में बैठते हैं, कहते हैं कि झटपट में हमारा टीम बैठेगा, सोशल वेलफेयर करते हैं, हमारा टीम झटपट में बैठता है, वो एक माह के अंदर एक मरतबा बैठता है, 1 तारीख या 2 तारीख, चाहे वो 1 साल तक वो डॉक्टर नहीं आए तो माजूरों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता। ठीक है, चाहे वो 2 साल ना आए, माजूरों का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। आप रियायत मांगना चाहते हैं गवर्नमेंट को, इसको नजरसानी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यानी कि सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। बिल्कुल, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले की जाए, और सोशल वेलफेयर वालों को ये घर में भी जाके ये इजाज़त दी जाए कि वाकई भाई ये माजूर है, बिल्कुल देख सकते हैं ये खुद वाकई माजूर है, उसका दोनों टांगे नहीं है, या एक टांग नहीं है, या एक हाथ नहीं है, तो उसको जो है ना डॉक्टर इजाज़त देने का क्या ज़रूरत है। हाँ, एक बात है, उसका सिग्नेचर ज़रूरत हो तो वो डॉक्टर बिल्कुल सिग्नेचर हो, कोई भी डॉक्टर कर सकता है, कोई 17 ग्रेड का हो या 18 ग्रेड का, भाई सोशल वेलफेयर का कहना है कि वो सिग्नेचर का ज़रूरत पड़े तो वो बिल्कुल मैं मानता हूँ। बाकी ये जो कहना है, कहते हैं कि जो ना डॉक्टर हमें इजाज़त दे, डॉक्टर खुद देखे ये माजूर है फिर हम इसके सर्टिफिकेट बनाएं, तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। गुलमोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, स्पेशल भाइयों के लिए आप भी स्पेशल, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। ये कितनी ज़रूरत है आपको, आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? सर, जब तक मेरा नज़र है, जो मैं अपने डिसेबल बहन और भाई मैंने देखे हैं, कम से कम स्टेम हुआ या कुछ दिनों के बाद या कुछ माह के बाद, मगर मिलना हमें चाहिए, हमें ज़रूर मिले, कम से कम 15, 20 या 25 तक व्हीलचेयर हमें ज़रूरत है। जैसे कि आप ये बच्चा देख सकते हैं, अभी इसको जो व्हीलचेयर हो वो व्हीलचेयर पे बैठा के अपना भाई इसको दिखा दे के यहाँ स्कूल तक पहुँचाए।
ابھی وہ کاندھے پہ اٹھا کر آتا ہے. ابھی یہ کندھے پہ اٹھا گا. ابھی اس کے بچے کا عمر دیکھیں, ابھی اس بچے کو یہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہے اسکول پہ. شکریہ. نام آپ کا؟ سجاد. سجاد. پڑھتے ہو؟ ہاں ماشاء اللہ. بڑا ہو کر کیا بنیں گے؟ پولیس. پولیس میں جائیں گے. واہ واہ ماشاء اللہ, یہ انسامیہ پولیس میں جائے گا, خدمت کرنا. اس کے بھائی یہاں پہ, سجاد کے بھائی یہاں پہ ساجد بیٹھا ہوا 5ویں میں پڑھ رہا ہے. تو ساجد سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بچے کو آپ لے کر آتے ہیں صبح شام لے کر آئیں, کتنی تکلیف ہوتی ہیں بھائی کے لیے. تو السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد علی. ساجد علی, کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ جی سر, بس گزارش ہے کہ ویل چیئر دے دیجیے بچے کے لیے, بھائی کے لیے بہت آسانی ہوگی گھر لینے کے لیے, لے کے آنے کے لیے. انشاءاللہ بیٹا, انشاءاللہ ویل چیئر کا بھی. سر آپ کچھ شکیل صاحب نے بھی کہا تھا ہمیں کہ اس بچے کے لیے ہم جیسے بھی کریں گے ویل چیئر ایک پیدا کریں گے انشاءاللہ. پڑتا ہے آپ لوگ کیونکہ معذور ہیں یہاں پہ. آپ کو تو چلو بائک ہے, بائک کے لیے بھی پرابلم ہوتا ہے, کبھی کبھی رک جاتا ہے. یہ بھی مہربانی ہے ہمارے استاد محمد کے, میر فاروق خان جمالی صاحب کے, جو وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتا آ رہا ہے. اگر یہ بھی نہ کرتے تو یقین کرے تو میں تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتا تھا. آپ کو کچھ الاؤنس وغیرہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے؟ کچھ حکومت کی طرف سے نہیں ہے فی الحال کچھ بھی. حکومت نے تو بیڑا غرق کر دیا. جو عمران خان ہے, کوئی ہمارے ڈسیبلوں کے لیے کوئی رسپانس اس نے نہیں دیا. نہ وزیر اعلیٰ صاحب نے دیا, نہ وزیر اعظم صاحب نے دیا. وزیر اعلیٰ نے کہ یہ مہربانی کیا, جب سے پہلا ہی دن سیٹ سنبھالا اس نے یہی کہا ہے, ویڈیو ابھی بھی میں ہے ہمارے پاس موجود ہے, کہ کہتے تھے کہ کوئی معذور کو نوکری وغیرہ نہیں ملے گا. میں تو حیران ہوں اس بات پہ. آخر ہم نے کیا قصور کیا ہے جو ڈائریکٹلی اس نے جواب دے دیا کہ معذور کو کوئی بھی نوکری وغیرہ نہیں ملے گی, ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کوئی اور بندوبست کرتے ہیں. اس بندوبست کو بھی ابھی یہ 2 سال ہو گئے ہیں, پتہ نہیں. بس آخر میں کوئی پیغام وغیرہ سر حکومت کے لیے؟ دوسرا بس پیغام یہی ہے ہمارا, چیئرمین کے لیے کوئی پیغام؟ بس چیئرمین صاحب کا مہربانی ہے, اس نے ڈسیبلوں کے لیے, جو بیوہ یتیموں کے لیے, ہم بہت غلطی کیا ہم نے پہلے, جو ہم کہتے تھے کہ سائیں سکندر سلطان نہیں دے گا, اس کا مہربانی ہے اس نے دیا. یہ ہمارا غلط فہمی تھا, اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی وہ دے گا. کہ پہلی قسط اس نے دی ہے, مہربانی اس کا. شاید انشاءاللہ اللہ کرے اس کو رحم آ جائے. اور عید جو آ رہا ہے رمضان شریف, میں تو کہتا ہوں اس میں بھی یہ بیوہ یتیم اور معذوروں کو ایک قسط دی جائے تو شاید بہتری ہوگا. ماشاءاللہ زبردست. اور دوسرے کہ جو اسپیکر بلوچستان میر جان محمد خان جمالی نے 1 کروڑ روپے بھی دیے, انشاءاللہ وہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا, ہمیں بھروسہ ہے, یقین ہے اسپیکر صاحب سے. وہ اسپیکر صاحب نے بالکل جب پنڈال میں, ایسے پنڈال میں جو اعلان کیا وہ بالکل دے گا, اور دیا بھی ہوگا, اس نے بالکل دیا ہوگا. اور یہ انشاءاللہ بس میں سائیں سکندر سلطان سے اپیل کرتا ہوں, اور اسپیکر صاحب سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ دوسرا قسط جو ہے نا رمضان شریف کے موقع پہ دیا جائے تو بہتری ہوگا. بہت شکریہ جی. ناظرین